Sita ita sa Bahad Taparay dire sa Bato Carbon, Cebu City. Team Jason Clark o ni Mr. Explosive Jobert Bersinas kontra sa team Lani Negro Jimar o ni sa si Almar. Okay, game 1 on the way. Ciao. Okay, ato ang Bahad Taparay organize niya ni Jimar Barroto aka Lagos o Servisyo Negro. Jobert to Negro. Jobert 360 shot gitagakan Negro. Good item kayo. O shout out din ni Jan Lucas diya sa tong kiliran. Jan Lucas. Negro nangumpok na Jobert. Tanaw na tong labok sa ato ang mga class A players sa nga substandard na tong korte dire sa Bato Carbon. Kini atong korte dire ang length murag katunga ra gyud sa standard na tong korte gyud sa volleyball dayon. Di kakabuylo dire. Clark. Jobert. Hinayay lang yun, control lang yung tirada rin Para, tira ni Jobert, ilawang tunnel miyagi. Subway, doon yun na bata sa subway na rin. Di madawat. Servisyo Lagos. Umpok na sa Negro. Kaduhagin ng umpok Negro. Sao ni Jason. Jobert. Shot combination. Out ball, 2-0 in favor of team Lagos. Jimar Baroto o nila ni Almar o ni Negro nihangad may pabuto nagumpok Negro again. Grabe at sa Negro at sa may tiradang Negro, mga tirang Negro at sa ang gamit Negro tuara kamang ni Jason. Out ball 2-0 ato score 2-0 side out. Servisyo Jobert Bersinas Lobo. Gipikang Jobert. Sakto ra sa stopper ni Almar. Servisyo Almar. 2-0. Servisyo Almar. Jobert to Jimar. Jobert again. Jimar ngigang Ilagos Wana. Sugod na si Idol Jobert. Sugod na pagawa sa iyang masakit nga tira. Si Idol Mr. Explosive Jobert Bersinas. 2-0 ato score 2-0 sa atong game 1 sa atong Bahad Taparay dire sa Bato Carbon. Dosono na kini para Iguales. Negro Side out. Dosono in favor of team Mambaling. Servisyo Negro. Jobert again. Ito alas kanto. Ang ngigang Lagusa. Tuk mo ni Almar. Sahod pa. Gipauwanan ang team lang Jobert Bersinas. Gipauwan na gula nila ni Negro. Tora. Team ring Jobert. Awas kaibigan. 3-0 na. 3-0. Servisyo Negro of team Mambaling. Lagos. 4-1 na. 3-point lead sa team Lani Negro ang team Mambaling. Kini para 5 na. Jobert Lobo gatag. Bundak na sada. Grabe ginunda kay Negro Sus. 5-1 na. 5-1. Kay Jobert Jinyo.
5-1, Servicio Negro. Para size ni. Bokot ang tira ni Jimar. Eke Lagos. Side out, side out. Servicio Jason Bulhon. Negro to Jobert. Bokot ang tira ni Idol Jobert Barcinas. 5-1, kini Servicio Lagos. Clark to Negro, itagak sentro. Ultimo timbre ni Jobert, panglapas. Di ka control si Idol Jobert ng Cortea. Maglisod siya control. Ang length ani katungara sa standard nga kuan. Standard nga balibulan sa balibol dayon. Ang width medyo okay ra, pero ang length mobo. Lobo. Lagos. Bundakan giga, bundak magusak bulig si Negro. Tupod ni Jason. City 1 na, City 1. Gibiyaan ang team la ni Idol Jobert Jason og ni Clark. Gibiyaan og unom ka puntos. Tuara Lagos. Clark. Nanglan easy lang yung gani. Pada kasinit o wana outball yun. Giga Negro. Kabisado kay ni Negro dire. Awan pas ka man nang. Awan pas kang manang. Kung pang atong idol dire. Tuara. Negro tagak. Giga Negro. Lagos. Emo Lagos. Almar. Negro mundak na sad. Dua ka bulig pun. Tok mo sentro. Giga pakpak taga Bato Carbon. Awan pas ka man nang. Awan pas kang manang. Lagi pakat-kat ni Clark ana nakabaws. Side out, side out. Ono noy be. May pag-asa pa kaya ang team la ni Idol Jobert, Jason og ni Clark. Gilobong mga kaibigan. 8-point lead sa team la ni Almar, Jimar, aka Lagos og ni Negro. Servicio Almar. Lobo gyatag. Lagos. To Clark. Negro. Jimar. Kaon tuara. Sugod na Negro. Sakitang Negro dire. Apa toko ni Almar. Goodbye Philippines. Ay go to Bohol. Hawan pas kang manang. Why taong payag yun. Walang katao-tao. Jess. Ono na. Wanag. Ting lobo nga. Bantog na nang imbitar din yung mga tawana dire. Kay sus. Kabisado nila ni Corteja. 11 na. Mana for the win na. Para daog na. Yung tok mo ni Almar. Pasok. Mana bidaog sa game 1 na ang team lan ni Negro. Sa score nga 1-12. Gilubong ang team lan Jason Bulhon, Clark o ni Idol Jobert Barcinas.